ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, народ Божий! Bonjour le peuple de Dieu. Дети Божьи здесь, в этом зале? Les enfants de Dieu qui sont dans cette salle. Классно, 3 людей, дети Божьи, все остальные, не знаю, ладно, хорошо. Я хочу сказать, что этот день сотворил Господь. J'aimerais dire que ce jour a été créé par Dieu. И хочу начать это служение с 23-го псалома. Et j'aimerais commencer ce culte d'aujourd'hui avec le psaume 23. Там говорится, Господня земля и что наполняет ее. Il est écrit que la terre appartient à Dieu et tout ce qui le remplisse. Вселенная и все живущее в ней. Et tout l'univers et tout ce qui habite. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Et c'est lui qui l'a créé, il l'a confirmé sur la base des rivières et puis des mers. Кто взойдет на гору Господню? Qui montera sur la montagne de l'Éternel. Или кто станет на святом месте Его? Et qui demeurera à sa place sainte. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Celui qui a les mains qui sont propres. И здесь мы видим, что Господня земля и все живущее в ней, она принадлежит Ему. Et celui qui vit, Господь сотворил все здесь на земле. Seigneur a créé tout sur la terre. И все, что Он сотворил, оно принадлежит Ему. Et tout ce qu'il a créé l'appartient. И говорится, кто взойдет на эту гору Господню? Et on demande qui rentrera sur la montagne de l'Éternel. Или кто же достоин прийти в Его присутствие? Et qui mérite de venir dans sa présence. И там говорится, тот человек, у которого руки чисты и сердце чистое. Et on dit que celui dont l'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur. Но мы знаем, что когда мы рождаемся, мы уже рождаемся как грешителями, грешными. Nous naissons déjà pécheurs. И мы недостойны быть в Его присутствии, по этому стиху. Et nous ne méritons pas d'être dans sa présence. Но Иисус 2000 лет назад, Он пришел, чтобы очистить нас. Et Jésus est venu 2000 ans en avant pour venir nous purifier. Чтобы мы были достойны быть и жить в Его присутствии. Et que nous puissions être dans la possibilité de vivre et de rentrer dans sa présence. Не просто приходить и уходить, но жить в Нем. Pas juste venir et repartir, mais vivre en lui. Да, Его кровь, она очистила наши сердца. Oui, son sang a purifié nos cœurs. Через на это покаяние мы больше не грешники. Et quand on s'est repenti, nous ne sommes plus des pécheurs. И это значит, что мы имеем полное право быть в Нем, в Его присутствии, приходить к Нему. Vous savez, nous avons été autorisés à être dans sa présence et demeurer avec lui. Быть с Царем Царей. D'être le roi des rois. С Богом, который сотворил все вокруг. Avec Dieu qui a créé tout ce qui nous entoure. Он не просто президент или пророк. Il n'est pas juste un président mais un prophète. Он не просто какая-то популярная личность. C'est pas une personnalité populaire. Но Он Бог богов, который сотворил все абсолютно. Il est le Dieu de Dieu qui a créé tout absolument. И Он приглашает нас быть с Ним. Et il nous invite à demeurer avec lui. Он приглашает нас зайти на эту гору. Il nous invite à monter sur la montagne. Он приглашает нас быть в этом святом присутствии. Et il nous invite à demeurer dans cette présence sainte. И поэтому Он отправил Своего Сына, чтобы мы очистились и были с Ним все Et время. voilà pourquoi il a envoyé son Fils pour que nous soyons purifiés pour demeurer avec lui. Так что давайте просто этим утром поблагодарим Его за этот шанс быть с Ним. Voilà pourquoi ce matin nous allons le remercier pour cette chance d'être avec lui. За то, что нам не надо приносить какие-то жертвы, там, барашек или голубей, чтобы эта кровь их не очищала нас. Нет. Pourquoi nous n'avons pas besoin d'apporter le sang des béliers ou bien des oiseaux pour nous purifier parce que le front de Jésus nous a déjà purifiés. Кровь Иисуса, она омыла нас. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Кровь Иисуса, она очистила нас. Le sang de Jésus-Christ nous a vraiment purifiés. И, Господь, мы благодарим Тебя за Твою жертву. Seigneur, nous te remercions pour ton offrande. За жертву, которую Ты совершил на кресте для нас. Que tu as apporté pour nous à la croix.
чтобы мы больше не были одни, que nous ne serons plus seuls, но чтобы мы были с Тобой, Господь. que nous demeurons avec toi, Seigneur. Нам больше не нужно, Господь, стараться или совершать какие-то жертвы, чтобы быть с Тобой. Nous n'avons pas plus besoin d'apporter plus d'offrandes pour demeurer avec toi. Но Ты совершил жертву, чтобы быть со мной. Tu as accompli cette offrande pour que nous soyons avec toi. И мы благодарим Тебя за эту жертву, Et Господь. nous te remercions pour cette offrande. Мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети. Nous te remercions parce que nous sommes tes enfants. За то, что Ты наш Папа. Du fait que nous sommes ton père, tes enfants. Tu es За то, notre что père. Ты хочешь быть с нами, а мы с Тобой, Du fait Отец. que tu veux être avec nous et nous voulons être avec toi. И этим утром мы воздаем Тебе всю хвалу. Et ce matin, nous te donnons toute la gloire, Мы воздаем Тебе всю честь и всю славу. tout l'honneur, toute la gloire à toi. Потому что Ты один достоин, Parce que tu Господь. es le seul qui mérite. Ты достоин всей славы, Tu Господь. mérites toute la gloire, Seigneur. Вся вселенная Твоя, Toute l'univers t'appartient. вся земля Твоя. Toute la terre t'appartient. И все, что наполняет ее, она принадлежит Тебе, Et tout ce Господь. qui la remplisse t'appartient, Seigneur. И просто из этой позиции, Господь, мы благодарим Тебя. Et de cette position, nous te remercions. Аллилуйя, Господь, спасибо Аллилуйя, Тебе. Merci à Спасибо за то, что мы теперь не потеряны, но мы Твои дети, Господь. Merci parce que nous ne sommes plus perdus, mais nous sommes maintenant tes enfants. Спасибо за то, что Ты нас спас, Nous Господь. te remercions parce que tu nous as sauvés. За то, что Ты нас очистил. Du fait que tu nous as purifiés. Мы благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Спасибо за то, что Твой Дух — это Дух радости, Господь. Merci parce que ton esprit, c'est un esprit de joie. И в Твоем присутствии, Господь, Et dans ta présence, есть любовь il y a l'amour, и нету страха, il n'y a Господь. pas de la peur, Есть радость il y a la joie, и нету уныния, Господь. il n'y a pas le mauvais comportement, Есть благодарность, il y a le remerciement, есть счастье, Господь. il y a la joie, Есть мир, il y a la paix, есть мир, который наполняет наши сердца, il y a la paix Господь. qui remplit nos cœurs, Seigneur. Мы просто полностью, Господь, концентрируемся на Тебя, Nous nous Отец. concentrons complètement à toi, Père. И мы благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Мы Seigneur. благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Мы благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Давайте просто встанем и будем вместе поклоняться нашему Богу. Mettons-nous debout, nous allons adorer ensemble notre Dieu. Давайте встанем все вместе, будем просто On se прославлять met Царя Царей. ensemble, on va adorer le roi des rois. Кто этот Царь? Qui est ce roi? Кто этот Царь? Qui est ce roi? Это Царь Иисус, C'est le roi Jésus-Christ. который находится здесь и сейчас с Il нами. se trouve maintenant avec nous ici. Так что давайте просто Его прославлять Et nous allons l'adorer от всего сердца, de tout notre cœur, всем нашим телом, de tout notre âme, всем нашей душой, de tout notre âme, notre corps, всем нашим духом. de tout notre esprit. Просто давайте поклоняться Ему. Nous allons Аллилуйя. l'adorer. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est avec nous. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est avec nous. Аллилуйя. Alléluia. Он прекрасен. Il est merveilleux. Он чудесен. Il est miraculeux. Слава, слава вся да будет нашему Богу. Gloire, gloire, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Амин. Amen. О, хорошо. C'est une bonne chose. Драгоценные, прежде чем начинать собрание, я хотел бы поздравить всех мам. Bien-aimés, avant de commencer le culte, j'aimerais féliciter tous les mamans И те, которые, возможно, онлайн, те, которые здесь. et toutes celles qui sont ici ou bien celles qui sont en ligne. Это праздник. C'est la fête И мы также поздравляем всех мам. et nous félicitons également toutes les mamans. Это правда, это важно. C'est en vérité, c'est vraiment important. И это такое большое благословение. C'est une grande bénédiction. То, что просто есть такие люди, как мамы. Du fait qu'il y a ces personnes comme des mamans. Правда. C'est la vérité. Знаете, мамы, они, на них столько лежит. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se reposent sur les mamans. Столько на них лежит. Il y a tellement de choses qui se reposent sur Иногда elles. просто стоит маме куда-то уехать, если папа дома, оставить папу на время. Et c'est seulement de voir que maman est partie quelque part, que papa reste à la maison. Просто через часа два Après 2 heures, терпение
Et vous savez, cierpienie zaczynaje no, dawać zbój. et la patience, on commence à la perdre. Через часа 4 Après 4 heures или 3 часа ou bien 3 heures, уже звонок. Когда ты будешь? on appelle déjà maman, on dit, mais quand est-ce que tu reviendras? Когда ты будешь? Quand est-ce que tu seras à la maison? Мы не настолько осознаем иногда, знаете, просто сверхъестественную силу, которую Бог дает им. Et nous ne reconnaissons pas toujours l'extra force que Dieu donne aux mères. Я не очень давно видел даже по Фейсбуку, мама ходила с ребенком, Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé dans Facebook maman qui marchait avec un enfant. и неподалеку был, ну, они проходили, и там было, как, ну, люк, да? Люк, да? Да, канализация, люк, канализation люк. Et à côté, pendant qu'elle marchait, il y avait une canalisation. И она плохо лежала, и как там ребенок наступил, и ну, она опрокинулась, и ребенок туда. Et le trou de la canalisation était là, était mal couvert, et l'enfant a appuyé dessus, et puis l'enfant est tombé à l'intérieur. Ребята, вот эту железяку, Et vous voyez, le fer qui ferme ce trou-là, поднять его, pour le soulever, эта мама, она, была коляска была, Et и был cette maman, ребенок, elle ребенок avait- проскользнул, elle était avec l'enfant, et puis l'enfant est tombé, elle avait la poussette, l'enfant est за tombé. считанные секунды En quelques secondes, она успела коляску толкнуть, elle a réussi à pousser la она, poussette. простите, такое слово, вышвырнула эту, Excusez-moi de cette parole, elle a soulevé de façon Просто. incompréhensible. Elle a enlevé cette и couverture en туда métal. зашла и вытащила ребенка. Elle est rentrée là-bas et elle a Пока pris люди son enfant. пришли, люди Après пришли qu'ils sont помочь sortis, ей. et Скорее les всего, gens люди sont пришли, venus чтобы pour l'aider. ободрить ее, потому что она подняла ребенка, и потом, и сидит, потом трясется. Et après qu'elle a Но fait она ça, все elle, était сделала debout. уже, и подняла, и выкинула, и все. Elle a tout fait. Après cela, elle était là, elle tremblait. Поэтому на самом деле, дорогие мамы, спасибо Богу, что вы есть. Voilà pourquoi, en réalité, les mamans, nous vous disons merci que vous êtes. Вы нам дали жизнь, Vous nous avez donné la vie. и Библия говорит, что семя жены, именно семя жены паразит. Et même la Bible déclare que la sémence de la femme, c'est elle qui va détruire Паразит дьявол. le diable. Поэтому Voilà pourquoi. еще раз поздравляю вас и просто молюсь, чтобы Бог всегда был с вами на всяком месте и во всякое время. Et voilà pourquoi je prie que le Seigneur soit toujours avec vous dans tout endroit Во всяких et обстоятельствах. dans toutes les circonstances et les situations. Аминь. Amen. Мы говорим мамы, обычно это люди, которые уже дали рождение. Nous disons maman, ce sont les femmes qui ont déjà donné naissance à des enfants. Потому что они знают, что такое принять семя Parce и qu'elles дать savent ребенку. qu'est-ce que ça veut dire recevoir la sémence et donner l'enfant. Они знают, что такое нести другую жизнь внутри твоей жизни самой. Elles savent comment porter une autre vie à l'intérieur de ta vie. То есть есть ее жизнь, собственно, есть еще я другая сам- жизнь. И она несет другую жизнь. Et elle a sa vie et elle porte en elle une autre vie. Самая большая тайна в этом мире Et le plus grand secret dans ce monde, – это жизнь вообще. C'est la vie. Это появление этой жизни. c'est l'apparition de cette vie. И Бог вот это Et Dieu, cela, поместил именно в женщину. et a mis cela dans la femme. То есть, как бы Бог, наверное, посмотрел, если бы Бог изначально говорил, что мужчина будет рожать, было бы так всегда. Но Бог посмотрел, он подумал, эти мужчины, кто их знает. Comme si Dieu a regardé et dit, l'homme là, mais lui, qu'est-ce Он доверил женщинам, Et il a fait confiance à la femme. потому что у них есть что-то, которое, скорее всего, у нас нет. Parce qu'elles ont ce que nous n'en avons pas. Аминь. Это Аминь. важно. Поэтому, C'est important. драгоценные, пусть Бог вас благословит. Voilà pourquoi, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Тема сегодня Mon thème aujourd'hui, – это продолжение темы, которая была в прошлый раз. c'est la suite du thème que nous avons commencé le culte passé. И следующее воскресенье Et le prochain dimanche,
bulitaje sama chema On va continuer avec ce thème mbuli malitsa et nous allons prier. ya shastavlu asnavanie asnove zakladwe asnove Maintenant là, je suis en train de mettre les fondements. sechi vaskisene mbuli malitsa obiselenye Et le prochain dimanche, nous allons prier pour la guérison. amen Amen. mbuli malitsa za iselenye Nous kakita allons tu pour skita la problem mbuli malitsa des itabot problèmes, sabranie des difficultés. slova no mbuli takje mbuli malitsa Il y aura la parole, mais nous allons également prier. poitamu sechi vaskisene pasni propuskajcie jeśli kakita sytuacja i tak dalej prosto jak gawru eta się wy gotowi listać się mój mbuli malitsa i itabot ważne. Et je vous dis, le prochain culte sera très important également, que vous ne manquez pas. Préparez tout pour que vous soyez là. Je dis pour que vous soyez prêts, on va prier. Itak Et voilà. prosto raz jak gawaril o Jezusie Chrystie. Et le dimanche, le culte passé, j'ai parlé de Jésus-Christ. Sila imini Isusa Chrysta. La puissance du nom de Jésus-Christ. I ja gawaril, Et j'avais dit что Божья сила и слава присутствуют que la puissance de Dieu et la gloire de Dieu est présente, и действуют в Его имени. agit dans son nom. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что Иисус Христос, que Jésus-Christ, Он царь всех царей, il est le roi de tous les и rois, Он Бог всех богов. il est le Dieu des dieux. Когда мы читаем Писание, Et quand nous lisons les Écritures, мы замечаем, что очень часто с именем человека была связана как бы его судьба, его сущность. et nous remarquons qu'avec le nom d'une personne est reliée sa nature ou bien sa vie. Я не знаю, я замечаю, что раньше, судя по некоторым фамилиям, которые я видел, даже как сказать, ну, как в бывшем СССР, Et je remarque que dans les anciens temps, compte tenu des noms que je vois dans les pays de l'ex-URSS, и также это у нас сильно также в Африке, et cela est également remarquable en Afrique, раньше, ну, не сейчас, pas maintenant, avant. даже когда ребенок рождался, его имя было ассоциировано или с местом иногда, или с каким-то событием, которое было в то время. Или, то есть имя, она выражала часть чего-то из его жизни. Et même en Afrique, que quand l'enfant naissait, le nom était relié avec la situation, avec les circonstances, et le nom portait la signification de ce qui l'entourait sa naissance. Если, допустим, мы видим, допустим, имя Иавис, да, в Библии мы читаем. Иавис почему? Потому что мама в страданиях родила его, поэтому его имя исходило из того, что произошло в его жизни. Et nous voyons dans le nom dans la Bible de Javis que sa maman l'a mis au monde quand elle souffrait. Voilà pourquoi le nom a été donné de la sorte. Поэтому имя человека непосредственно говорит об этом человеке. Voilà pourquoi le nom d'une personne traduit quelle est cette personne. И в прошлый раз я брал пример, Et le culte passé, j'avais pris un exemple. что если я говорю имя какого-то человека, или вы говорите, вы вспоминаете какого-то человека по имени, Et j'avais dit que si je déclare ou bien je prononce le nom d'une personne, ou bien vous parlez d'une autre personne que vous vous rappelez du nom, это не просто звук. c'est pas juste un son. Допустим, если вам говорят, вот, пастор Приск, Par exemple, on vous dit Pasteur Prisk. у вас сразу ассоциируется, Et vous allez вы меня не видите в associer, этот момент, vous ne me voyez pas en ce moment. но сразу у вас есть ассоциация со мной. En même temps, vous avez une association avec moi. И в этой ассоциации Et dans cette у association, вас есть то восприятие, которое вы имеете обо мне. et vous avez cette relation ou bien ce contact, la compréhension que vous aviez avec moi. Если восприятие хорошее, Et si c'est une bonne association, у вас будет тоже, то есть, вспоминая это тоже будет хорошее восприятие, думая о Приске. et en se rappelant de ça, c'est une bonne opportunité également de penser à Prisk. Если плохое, Mais si c'est une mauvaise association, когда вы вспомните, et quand vous vous у rappelez, вас именно то плохое и сразу будет видно. et ce sera ce mauvais que vous allez recevoir ou bien avoir comme compréhension. Поэтому имя человека, Voilà pourquoi le nom это не d'une personne, просто так. Имя человека juste для comme нас ça. сегодня le nom d'une personne pour nous aujourd'hui говорит нам о человеке parle de la personne и как бы et comme si представляет перед нашими глазами этого же человека, хотя мы его не видим. représente devant nos yeux cette personne que nous ne voyons pas. Amen. Amen.
W Biblii my widzimy, Dans la Bible, nous voyons что Господь даже менял имена людей. que Dieu avait changé les noms des personnes. Мы знаем пример Авраама. Nous connaissons l'exemple d'Abraham. Он был Авраам, Il était Abraham, потом стал Авраам. il est devenu Abraham. То есть, потому что то, что Бог собирается, чтобы кем Бог хотел, чтобы он стал, нужно было, чтобы имя тоже соответствовало. Parce que ce que Dieu voulait qu'il devienne, il a fallu que le nom soit en concordance avec ce que Dieu avait prévu pour lui. И мы видим тот же самый пример с Сарой. Nous voyons également l'exemple de Sarah. Мы видим пример с, как его, Яков, который стал Израилем. Nous voyons également l'exemple de Jacob qui est devenu Israël. Потому что он с Богом боролся. Parce qu'il a battu И как результат этого, Et le résultat de cela, он стал Израилем. il est devenu То Israël. есть тот, который будет одолевать, раз ты смог бороться, значит, ты будешь одолевать людей. Et si tu as pu combattre avec Dieu, ça veut dire que tu peux battre les gens. Мы знаем пример Савла, который стал Павлом. Nous connaissons l'exemple de Saul qui est devenu Paul. Поэтому имя человека Voilà pourquoi имеет le nom de la personne важную роль. a un rôle important. И Иисус Христос не стал исключением из Et правил. Jésus-Christ n'est pas devenu une exception de la loi. Потому что, я всегда говорю так, когда мы читаем Библию, Et je dis toujours quand nous lisons la Bible, нам нужно понимать, что Иисус был и человеком, и Богом. nous devons comprendre que Jésus était une personne et en même temps Dieu. То есть, когда мы читаем, мы, допустим, дали ему имя, там духов, то есть, он был, человеком, который должен иметь имя. Et quand nous lisons qu'on lui a donné un nom, donc on peut c'était une personne à qui les parents devaient donner un nom. Точно так же, De как la Бог même façon, помогал другим людям иметь другие имена. comme Dieu avait aidé d'autres personnes à avoir des noms. Когда Библия говорит нам о рождении Иисуса Христа, Quand la Bible nous parle de la naissance de Jésus-Christ, в Матфея написано, dans Matthieu, il est écrit что 1:20-21, Matthieu 1, 20-21, 20-21. Иосиф узнал от ангела, что Мария уже беременна от Духа Святого, и, конечно, Иосиф, как, так скажем, настоящий мужчина, нормальный человек, расстроился, думаю, он же тоже, поймите, мы все думаем, что такие духовные, это же Иосиф. Он человек. То есть, это как? То есть, по всему миру только вот. То есть, я мне нравится фильм, я когда-то смотрел, какой-то старый, фильм об Иисусе Христе, какая-то старая версия, знаете, и показывает Иосифа. J'aime le film que j'avais vu. On est en train de montrer Joseph. И вот, после того, как он узнал об этой ситуации, Après qu'il a su que Marie était enceinte par le и Saint-Esprit, это фильм, конечно, он пошел в какое-то место, пустынное место, и il он est parti ходит. dans un endroit désert. Он ходит. Il Он marche, говорит, il вот, marche. во всем мире, Il dit dans tout le monde, то есть вот по всему миру, dans tous les pays du monde, ты Toi. не мог больше никого найти. tu ne peux pas trouver une autre femme. Есть стольких там. Il y a tellement de Ты femmes là-bas. только вот мою нашел. Tu as trouvé juste ma femme. Потому что он человек, он On montre que c'est une возмущался. personne. Поэтому ангел пришел, Voilà pourquoi l'ange est venu и ангел говорит ему, et l'ange lui dit, что Иосиф, il dit Joseph, успокойся, не бойся. calme-toi, n'aie pas peur. Написано здесь, Il est ангел écrit ici. явился во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Et il est écrit ici, un ange du Seigneur lui apparut en rêve, lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Родишь сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. И 23 стих написано. Et le verset 23, il est écrit. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануэль. Что значит «с нами Бог». Et voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Амен. Amen. Итак, Et voilà,
Angel prishol. L'ange est venu. Što utibia buti ribionok. Il dit que tu vas avoir un enfant, No lubo ribionok doji imet imia. mais chaque enfant doit avoir un nom. Imia будет Иисус. Le nom sera Jésus, Что означает, qui veut dire, почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их. pourquoi? Parce qu'il va sauver son peuple. Но согласно пророчеству, Mais conformément à la prophétie, говорят, что дева в очередной примет и родит сына, и этому сыну дадут имя, или же нарекут имя Эммануил, что означает «с нами Бог». selon la prophétie, il a été dit que la Vierge sera enceinte d'une femme et mettra au monde un enfant qu'on donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Другими словами, En d'autres mots, Иисус, Jésus, Он есть Эммануил. il est Emmanuel. То есть, Ça veut dire que Иисус спасет людей от грехов их. Почему? Ну потому что Он Бог с нами. Jésus va sauver le peuple de ses péchés. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est avec nous. Амен. Amen. Поэтому Иисус уже имел имя с рождения. Voilà pourquoi Jésus avait déjà le nom à la naissance. И Он служил, Et il a имя servi это имя. ayant ce nom. И Библия говорит нам Et la Bible déclare в Филиппийцам, dans le livre de Philippiens, 2 главе, le chapitre 2, мы можем открыть. nous pouvons lire Филиппийцам 2. Philippiens 2, Я читаю je lis с 6 стиха. à partir du verset 6. Ну, я лучше найду другой перевод, если я его найду. Bon, je vais chercher une autre traduction si je la trouve. Потому что этот перевод, он немножко сложный. Parce que cette traduction Ну, est un peu поставьте этот difficile. стих, перевод здесь, я читаю другой перевод тогда. Et mettez à l'écran cette traduction, mais moi je vais lire une autre traduction. 6 стиха. Je lis à partir du verset 6. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом. Lui, qui était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. А наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Он стал, то тут раба или же служитель, или же слуга. так сказать. Ici, c'est comme esclave ou bien serviteur, Он стал подобным людям, en se rendant semblable aux hommes, став и по виду как человек. se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Он смирил себя и был покорным до смерти. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Причем смерти на кресте. Oui, la mort sur la croix. Поэтому C'est pourquoi Бог Dieu возвысил его l'a élevé и дал ему имя выше всех имен, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. чтобы перед именем Иисуса преклонилось все колени на небесах, Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, на земле sur la terre и под землей, et jusqu'à sous la terre. и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Этот перевод, он более прост, он больше раскрывает. Et cette traduction est beaucoup plus simple et puis elle nous révèle beaucoup de choses. Написано здесь, Il est écrit ici, что Он смирил себя вплоть до смерти и смерти на кресте. il est dit ici, il est devenu obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Теперь Maintenant. написано именно поэтому, или же по этой причине, то есть как бы исходя из того, что Он сделал, это как следствие своего послушания. Et comme si il dit que voilà pourquoi, c'est-à-dire du fait qu'il a été obéissant, alors ce qui suit, c'est ce que Dieu l'a élevé. Поэтому мы видим здесь, поэтому Бог, прежде всего, Бог возвысил его. Nous voyons ici, avant tout, Dieu l'a élevé. Амен. Amen. Смирение L'obéissance всегда приводит к возвышению. amène toujours l'élévation.
Amen. Amen. On smeril si bien, Il s'est mis obéissant. et Bog Et va Dieu zvuisil. l'a élevé. Когда мы смиряемся, Et quand nous devenons obéissants, Бог возвышает нас. Dieu nous élève. Когда мы возвышаем самих себя, Quand nous-mêmes nous nous élevons, Бог смиряет нас. Dieu fait à ce que nous devenons obéissants. Amen. Amen. Но Он смирил себя. Et lui, il a été obéissant. Мы знаем с вами, что Библия говорит нам, что смиренным Бог дает благодать. Nous savions que la Bible déclare que ceux qui s'humilient bien et obéissants, Dieu donne la grâce. Поэтому к смирению всегда есть какое-то действие от Бога. Voilà pourquoi ceux qui s'humilient devant Dieu, il y a toujours une action de la part de Dieu. И здесь Et ici, Бог возвысил его. Dieu l'a élevé. Амен. Amen. Первое место. Второе. Deuxième, И дал ему имя, et l'a donné le nom превыше всякого имени. au-dessus de tout nom. Амен. Amen. Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Какое это имя? Quel est ce nom? Иисус. Потому что написано дальше. Дабы или же для того, чтобы перед этим именем, которое Бог дал ему, преклонилось всякое колено. Et quel est ce nom? C'est Jésus, parce qu'il est écrit par la suite que devant ce nom que s'humilie ou bien s'agenouille tout genou. Вот в прошлый раз я на этой остановился. Et la fois passée, je me suis arrêté là. Вопрос. La question qu'on se pose, Можно, читая внимательно, est-ce qu'en lisant de façon attentive, задать себе вопрос. on peut se poser la question? Стоп. Stop. Мы только что читали в Матфея, Nous avons lu dans le livre de Matthieu что ангел сказал Иосифу, que l'ange a dit à Joseph, что не бойся принимать ее, потому что она родит от Духа Святого и дашь ему имя Иисус. il dit, ne crains pas, elle est enceinte, elle va mettre au monde, tu donneras le nom de Jésus à l'enfant. И когда мы читаем служение Христа с учениками своими, Et quand nous lisons le ministère du Christ avec ses disciples, его все звали Иисус, то есть его знали, что это Иисус. tout le monde savait et l'appelait Jésus. То есть у него уже было имя Иисус. Il avait déjà le nom de Jésus. Тогда вопрос здесь становится. Maintenant, la question qui se pose, Господь, Seigneur, если у него уже было имя Иисус, mais s'il avait déjà le nom de Jésus, но тут написано, ici il est écrit, что он смирил себя, il dit, il s'est humilié, по этой причине pour cela, ты поднял его, tu l'as и élevé ты дал ему имя, et tu lui as donné un nom которое превыше всякого qui est имени. au-dessus de tout nom. И имя, которое ты ему даешь, Et que le nom que tu lui donnes не отличается от того, что он уже имел. ne diffère pas avec le nom qu'il avait avant. Вы понимаете, это как Авраам. Comme Abraham. Бог пришел, Dieu est venu, говорит, ты будешь отцом множества народов. il dit que tu seras le père des multitudes de peuples. Чтобы тебе соответствовать, я меняю твое имя. То есть это новый этап. Et pour que cela soit en concordant, je change ton nom. Я меняю имя твое, потому что ты должен иметь имя, которое соответствует то, кем ты будешь. Je change ton nom parce que tu dois avoir le nom qui reflète qui tu deviendras. Но здесь Mais ici, Иисус, он уже носил имя Иисуса. Jésus portait déjà le nom de Jésus. И Бог превознес и дает ему же имя, превыше еще имя Иисус. Jésus qui vient, Dieu qui vient, qui lui donne un nom au-dessus, donne encore le même nom, Jésus. Как? Comment comprendre? Здесь Ici, мы видим, что nous voyons Бог поднял. И теперь с Dieu этого l'a момента, élevé, et à partir de ce moment, имя Иисуса, le nom de Jésus, который означало Спаситель, qui voulait dire sauveur, Бог это имя, Dieu ce nom, Бог этому имени дает всю власть теперь. et Dieu donne le pouvoir, tout le pouvoir à ce nom. Что на небесах, Que ça soit dans les что cieux, на земле, que ça soit sur la что terre, под землей. que ça soit sous la terre. Амен. Amen. Вот имя теперь, Le nom maintenant который у него уже был, qu'il avait déjà, он уже имел имя Иисуса Христа. il a déjà le nom de Jésus-Christ. Бог вложил, Бог не стал менять это имя, потому что это имя уже имело какое-то соответствие. Dieu n'a pas changé, il ne lui a pas donné un nouveau nom parce que le nom avait déjà une signification.
И это соответствие это было по воле Божьей. Et cette signification, c'était en concordance avec la volonté de Теперь Dieu. Бог Maintenant, что-то Dieu больше дает, donne quelque chose de plus grand, но потому что это имя, так как оно уже соответствует, Бог просто как бы в кавычках расширяет пределы, ну как сказать, ну, влияния этого имени. et on peut dire entre parenthèses que Dieu élargit l'influence de ce nom. Амен. Amen. Смотрите, когда мы читаем Библию, Regardez quand nous lisons la Bible. иногда мы молимся, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Parfois nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Это правильно, C'est une ничего bonne такого. chose. Il y a rien de Но mauvais. Mais Бог Dieu являлся Аврааму, apparu à Abraham и Авраам знал Бога et Abraham connaissait Dieu под каким-то именем. par un certain nom. И Бог вот с Авраамом действовал в рамках этого имени. Et Dieu agissait avec Abraham dans le contexte du nom qui В s'était прошлый раз révélé. я открывал вам книгу «Исход», La fois passée, j'avais ouvert le livre d'Exode. когда Бог говорит, что Бог говорит Моисею, что я открывался Аврааму, Исааку, Якову под другим именем, но с тобою, но с моим именем, Господь, я не открывался им. Et Dieu disait à Moïse que je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob avec un nom, mais avec toi, je me suis révélé avec le nom du Seigneur, avec un Поэтому autre nom. имя, которым Господь открывается, именно он будет действовать в пределах этого имени. Voilà pourquoi le nom par lequel Dieu se révèle, il va agir dans les limites de ce nom. И имя Иисус, Et le nom de Jésus, Иисус, Jésus, Бог говорит теперь здесь, je dis ici maintenant, что Он не только Спаситель. il n'est pas juste le sauveur. Я расширяю J'élargis все, то есть tout. больше нет другого имени. Il n'y aura plus un nom plus que celui-là. Нету другого имени, Il больше n'y a pas нет. un autre nom plus que ça. Все, что можно было иметь, Tout ce qu'on pouvait avoir, Он вложил в этом имени. il a mis dans ce nom. Поэтому, дорогой, когда ты молишься, и когда я молюсь, Voilà pourquoi, bien aimé, quand toi tu pries ou bien moi je prie, нам не нужно молиться за кого-то во имя Бога Авраама, не стоит. nous n'avons pas besoin de prier à quelqu'un pour dire au nom du Dieu d'Abraham. Non. Потому что Бог Авраама, он ограничен. Parce que le Dieu d'Abraham, il est limité. Бог Якова ограничен. Le Dieu de Jacob est Бог limité. Исаака ограничен. Le Dieu d'Isaac est limité. Но Бог, который открылся Моисею под именем Господь, то есть Иисус Христос, Он не ограничен. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse au nom du Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'est pas limité. Амен. Amen. Амен. Я не знаю, Амен. если я смог это передать нормально. Je ne sais pas si j'ai pu transmettre cela comme il se doit. Итак, Et voilà. поэтому Voilà pourquoi, перед этим именем Бог говорит, devant ce nom, Dieu déclare преклонится всякое колено. que tout genou doit fléchir. Всякое колено. Tout genou. Вы должны понимать одно, Vous devez comprendre une что chose. преклониться Fléchir имеет два смысла. a deux significations. Можно преклониться вынужденно, On peut fléchir parce qu'on nous a obligés. можно преклониться по желанию. On peut fléchir par notre propre désir. И здесь Бог не оставляет выбора. Et si Dieu ne laisse pas le choix, Другими словами, en d'autres mots, если не по-хорошему ты преклонишься, чтобы поклониться, et si tu ne veux pas fléchir d'une bonne manière, то тебе придется поклониться, как сказать, ты обязан поклониться, потому что нет другого имени. tu seras obligé de fléchir parce qu'il n'y a pas un autre nom. Итак, дорогие, Et voilà, bien aimé, имя Иисуса Христа. le nom de Jésus-Christ, Это имя, c'est le nom которое превыше всякого имени. qui est au-dessus de tout nom. И я в прошлый раз вам говорил, Et la fois passée, je vous ai dit, почему это имя стало превыше всякого имени? pourquoi ce nom est devenu au-dessus de tous les noms. Потому что Иисус с собой принес Parce que Jésus a apporté avec lui самую большую жертву. la plus grande offrande. Аминь. Amen. В то время En ce temps, жертвы это были как индульгенции своего рода. les offrandes étaient Indulgence. c'était l'indulgence. Индульгенция это было, когда люди могли себе покупать как место на небесах, то есть спасение, покупали себе место на небо, то есть кто дал чуть меньше, ты попадал на небо, но какое-то место там, на задворках там, кто дал чуть больше, чуть ближе к Богу, а кто дал вообще, он там прямо,
unog. L'indulgence, c'est-à-dire que dans le temps, quand les gens donnaient des offrandes, ceux qui donnaient une plus grande offrande, il était plus proche de Dieu. Celui qui donnait une petite offrande, il était un peu éloigné. Eta tosto ludi gavarili eta C'est ce que les catholique. gens disaient. Eta bila bumaga catholique d'ailleurs je dis pas coupable bumago. Et c'était sur papier, c'était écrit. Eta kak certificat. C'est comme un certificat. Et que tu as tu bu achetais. doma vote. On dit voilà, tu vas avoir la maison là-bas parce que tu Et as tu donné veux plus. d'avoir les boutiques à platine, tu veux d'aller bumago et tu doma. Ok, Pas toi, facile. tu as payé une grande offrande, on te donne ce papier, tu mets à la maison. Smari te viet ki zaviet. Regardez l'Ancien Testament. Ludi sempre nasili žrtve. Tout le monde apportait les offrandes. Отношения с Богом всегда происходили на основании жертвы. La relation avec Dieu était conditionnée par l'offrande. Все отношения в Ветхом Завете с Богом, все отношения Toutes les relations dans l'Ancien Testament avec Dieu, между Богом и человеком entre Dieu et l'homme, происходило вокруг жертвы. tout cela se passait autour de l'offrande. Или же через жертву. Ou bien au travers de l'offrande. Бог говорил человеку что-то, Dieu disait quelque chose à quelqu'un, человек строил жертвенник. l'homme bâtissait un autel. Бог совершил чудо, Dieu accomplissait un miracle человек ставил жертвенник. et la personne bâtissait un autel. На который он ставил жертву, Là où il mettait l'offrande, и Бог принимал эту жертву. et Dieu recevait cette offrande. Чтобы простили грехи, Et pour que les péchés soient pardonnés, люди приносили жертву. les gens То есть apportaient жизнь Израиля l'offrande. La vie d'Israël, невозможно было жить, не имея понимания жертвы. il était impossible de vivre ne pas avoir la compréhension de l'offrande. И жертвы отличались, я говорил об этом в прошлый раз. Les offrandes étaient différentes. Бедный приносил жертву по своему достатку. Les pauvres apportaient les offrandes selon leurs moyens. Богатый приносил жертву по своему богатству. Les riches apportaient l'offrande selon leur richesse. Не они сами определяли. Ce n'est pas eux-mêmes qui Бог définissaient. говорил уже. Dieu disait déjà, Если человек бедный, si une personne est pauvre, он приносит там две птицы, там голубины и так далее. il Приносит. apporte en offrande 2 pigeons ou bien 2 А если oiseaux. человек богатый, Et si une personne он est riche, приносит там бык и так далее. То есть это было записано. il apportait une vache et c'était déjà écrit. Другими En словами, d'autres mots, бедный, конечно, не мог купить бык. une personne pauvre ne peut pas acheter une vache. Поэтому, если он, конечно, мог принести, если он мог принести как, эти птицы. Et s'il pouvait apporter ces oiseaux, Но богатый человек, mais une personne riche, богатый человек, une personne riche, если он приносил птицы, s'il apportait en offrande les oiseaux, это не считалось. cela n'était pas pris en considération. Амин. Amen. Поэтому была жертва, Voilà pourquoi il y avait l'offrande. но жертвы отличались. Les offrandes étaient différentes. Но цель была одинаковая. C'était le même objectif. То есть за тот же самое преступление, Du même péché, то же самое преступление, le même péché, люди приносили разные жертвы. les gens apportaient différentes offrandes. Кто богат, приносил дороже, кто бедный, приносил дешевле. Грех то же самое. Le péché le même, celui qui était pauvre apportait une offrande qui était selon ses moyens et celui qui était riche, une grande offrande. Но Библия говорит нам, Mais la Bible что déclare Иисус стал que Jésus est devenu, совершенным жертвой. il est devenu l'offrande parfaite. Почему? Pourquoi? Потому что через него Parce qu'au travers de lui, все сравнились. et que tous est devenu Что au même богатый égalité. согрешает, Et que ça soit les riches qui что pêchent, бедный согрешает. que les pauvres qui pêchent, Жертва одинакова. l'offrande c'est la même Это Иисус offrande. Христос. C'est Jésus-Christ. Нету разных жертв Il уже. n'y a plus de И différentes offrandes. приносить не надо. Et on n'a pas besoin de la porter. Потому что Он сам Parce que lui-même, принес с собою il s'est в жертву, offert en чтобы offrande никто из нас pour que больше personne d'entre ничего nous не приносил. n'apporte plus rien. Амин. Amen. Поэтому его жертва, Voilà pourquoi son offrande, это было то, что удовлетворило, c'était ce qui rencontrait les critères de Dieu, то, что Бог хотел. ce que Dieu voulait. Все время то, что приносилось, Tout ce qui s'apportait avec le temps passé просто прикрывал грех. ne couvrait que le péché. Но оно не стирал грех. Mais ça n'effaçait pas le péché. Но оно прикрывал грех. Les offrandes là couvraient le péché. Амин. Amen. Оно прикрывало. Non, couvrait le péché. Но оно не стирал грех. Mais ces offrandes n'effaçaient pas le Другими péché. словами, En d'autres mots, грех оставался. le péché demeurait.
Grec оставался. Le péché demeurait. Но Иисус, Библия говорит, Mais la Bible déclare Он стал Jésus-Christ, совершенным жертвой. il est devenu l'offrande Совершенным parfaite. именно Parfaite pourquoi? в том, Du fait que что Он одним удовлетворяет, что ты японец, что ты кореец, что ты африканец, что ты, я не знаю, китаец, что ты, я не знаю, Америка. Нету разницы. il est devenu cette offrande parfaite parce qu'il remplissait les conditions, que ce soit africain, japonais, américain, il n'y a pas de différence. Расы уже ничего не играет. Et les races n'ont plus de différence. Что ты бедный, Que tu sois среднего pauvre, достатка, que tu sois moyen, богат, que tu sois riche, ничего. il n'y a absolument rien. Жертва одинаковая. L'offrande est égale. И не нужно больше приносить. Et on n'a plus besoin d'apporter. Поэтому Библия говорит, Ben voilà pourquoi la Bible déclare одним приношением, d'une seule offrande, одним приношением d'une seule offrande, Он сделал, он сделал святым освящаемых. et il a fait que les saints soient justifiés Одним приношением. par une seule offrande. Одним. Une seule offrande. И в смысле количество только один раз, Et donc même dans le nombre, c'est seulement une seule fois, но также одним mais d'une même в fois. смысле, что жертвы теперь не отличаются. Что богатые, что бедные, что то, она то же самое. Et la même chose veut dire qu'il n'y a plus de différence dans les offrandes, que ce soit pauvre, riche, c'est la même offrande. Библия говорит, что он смирил себя до смерти. La Bible a déclaré qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Его смерть Sa mort, без пролития крови не бывает прощения, Библия говорит. sans, la Bible déclare que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Поэтому, когда кровь текла, Voilà pourquoi quand le sang coulait, Бог видел эту жертву. Dieu voyait cette offrande. Но когда кровь Христа потекла, Quand le sang de Jésus-Christ a Бог coulé, увидел, Dieu a vu что в этой крови que dans ce sang, соблюдены все его требования, которые только могли быть. et tous les critères que Dieu voulait avoir étaient déjà remplis. И Бог почел нужным. Et Dieu a trouvé Сказать, déjà что теперь de dire que maintenant, больше жертв я не воскочу. je ne veux plus aucune autre offrande. Потому что эта жертва, Parce que cette offrande, она удовлетворяет меня и сейчас, elle remplit la condition et maintenant и до вечности. et jusqu'à l'éternité. Больше ничего не нужно будет On n'a приносить. plus besoin d'apporter une autre offrande. И тебе Et toi, не нужно стесняться. tu n'as pas besoin, tu ne dois pas avoir honte. Любой человек имеет теперь доступ. N'importe quelle personne maintenant a accès. Раньше тебе нужно было платить. Avant, tu devais payer. Раньше тебе нужно было купить, даже если бедный, но тебе нужно было выйти с деньги, купить не рыбы, а эти птицы. Avant, tu devais, même si tu étais pauvre, faire sortir de l'argent et acheter ces oiseaux. Как родители Иисуса Христа, Comme они были les parents de бедными, Jésus-Christ, ils étaient pauvres. когда они принесли Иисуса, они принесли птицы. Et quand ils Два ont голубя. apporté Jésus dans le temple, ils ont apporté les oiseaux comme offrande. То есть, другими словами, на сегодняшний день En d'autres mots, aujourd'hui, никто не может говорить, что я не пойду к Богу, потому что у меня ничего нету. Тебе как раз ничего и не нужно, чтобы прийти к Богу. personne ne peut dire que je ne peux pas aller à Dieu parce que je n'ai rien. Mais c'est une bonne chose parce que tu n'as pas besoin de quelque chose pour venir à Dieu. То есть нету причин, за которыми человек сказал бы, у меня нету жертв, поэтому я в храм не пойду. Et il n'y a plus la raison pour dire que je n'ai rien et que je n'irai pas au temple. За все заплачено. Pour tout, ça a été déjà payé. За все заплачено. Pour tout, ça a été déjà payé. Поэтому Voilà pourquoi Бог увидел все это, Dieu a vu tout он cela. говорит, так как он за все заплатил, Comme il a déjà payé pour tout, за все заплатил, pour le salut, il a payé pour tout. поэтому теперь Voilà pourquoi все maintenant, ваши вопросы, toutes vos questions которые решались, qui étaient résolues, вам нужно решать их через его имя, через этого человека, который за вас все заплатил. vous allez maintenant résoudre au travers de ce nom parce que lui, il a tout payé pour vous. Amen. 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 И если вам что-то нужно, Et si vous avez besoin de quelque chose, что-то нужно, si vous avez besoin de quelque chose, есть этот человек. il y a cette personne И чтобы вы знали et больше, que vous connaissez plus. я в его имени Dans son nom, вкладываю все, что нужно. je mets tout ce qu'on en a besoin. Другими словами, En d'autres mots, имя Иисуса le nom de это Jésus, своего рода амбар. ça veut Амбар, dire да? Амбар, да? il contient tout ce qu'on a Можно говорить besoin. амбар, да? Хранилище. On peut dire comme quelque chose qui conserve tout. Там есть все, в чем только человек может нуждаться. Là-bas, il y a
tout ce qu'un humain a besoin. Tam jest. Là-bas, il y en a. Klucz La clé nie spрятан. n'est pas cachée. Ключ к этому, хранилище, La clé à ce trésor, это имя Иисуса c'est le nom de Jésus и вера et la foi в это имя. dans ce nom. Амен. Amen. Почему я говорю и вера? Pourquoi je dis et la foi? Ключ не просто имя Иисуса. La clé, c'est pas juste le nom de Jésus-Christ. Потому что знать имя Иисуса, Parce que connaître le nom de это одно. Jésus, c'est une chose. Я вам скажу. Je vous Вы dirai. помните, Vous vous rappelez? пример, дети, дети Скеви, Vous vous rappelez первосвященника, dans l'acte des apôtres, les filles de Scève, le sacrificateur. Они тоже Eux увидели aussi. людей. Ils ont vu les gens. Они видели, как Павел служил, как ученики, как апостолы служили. Ils ont vu comment l'apôtre Paul servait et les disciples. Что во имя Иисуса бесы выходили. Qu'au nom de Jésus, les démons sortaient. Они молились и говорили во имя Иисуса, и бесы выходили. Ils ont prié au nom de Jésus et les esprits mauvais, les démons sont И эти sortis. дети Скеви, Et ces enfants de Scève, и они тоже сказали, мы тоже сделаем. ils ont dit, nous aussi, nous allons le faire. Они подумали, что секрет просто в имени. Ils ont cru que le secret était seulement dans ce nom. Нет. Non. Секрет не Le только в secret имени. dans ce nom, Если вы помните Si vous исцеление rappelez, хромого, la guérison de la personne qui était infirme, Деяния апостолов 3 главу, dans l'acte des apôtres chapitre 3, написано, что ради веры во имя Его, et il est écrit à cause de la foi dans son nom, имя Его исцелило этого хромого, который вы сейчас видите ходящим. et que son nom a guéri cet infirme que vous voyez maintenant qui marche. О чем это говорит? De quoi cela veut dire? Имя имеет nom. способность исцелять. Le nom a la capacité de guérir. Но нужна вера в это имени. On a besoin d'avoir la foi dans ce nom. Дети Скеви, они не верили, они знали это имя. Les enfants de Scève n'ont pas cru à son nom, mais ils connaissaient son nom. И они хотели использовать то, что они знают. Ils voulaient utiliser ce qu'ils connaissaient. И мы знаем, что дальше произошло. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Эти бесы сказали, мы Павла знаем, того знаем, а ты кто? Les démons disent que nous on connaît Paul, l'autre on connaît, mais vous êtes qui? И, вы поняли, что там потом выгнали их. Et après il les a chassés, ils les ont frappés. Еще другая ситуация. Encore une autre situation. Иисус находится в Гефсимане. Jésus se trouve à Gethsemane С учениками своими на молитве. avec ses disciples pendant la Чтобы prière. провести последние, так скажем, время вместе. Потому что он знал, что сейчас что будет. Pour avoir un dernier temps avec eux parce qu'il savait que le temps s'approche qu'il devait plus partir. В это время Иуда En ce temps, Judas уже предал его l'a déjà trahi и приводит с собой отряд воинов. et amène avec lui le groupe des guerriers. Там первосвященники, Là-bas, il y avait le фарисеи, sacrificateur, il y avait les то есть pharisiens толпа людей. et il y avait beaucoup de gens. Они приходят, Quand ils sont venus, и Иисус стоит. et Jésus est debout, И с учениками он вышел. il est sorti avec ses disciples. Иисус спрашивает, Je lui pose la question, кого вы ищете? qui cherchez-vous? Они отвечают, Ils ont répondu, Иисуса Христа. nous recherchons Jésus-Christ. В их ответе Dans leur réponse, силы не было. il n'y avait pas la puissance. Амен. Amen. Они просто сказали то, что они знали. Ils ont seulement dit ce qu'ils savaient. Но они не верили в силу в этом имени. Ils n'ont pas cru à la puissance dans ce nom. Но Библия говорит, La Bible déclare, Иисус сказал, Jésus a dit, это я. c'est moi. То есть, это я Иисус. Et il a dit en d'autres mots, c'est moi Jésus-Christ. Но когда он ответил, Mais quand il a répondu с этим именем, avec ce nom, написано, что il est écrit, они отошли и они упали. et ils ont reculé puis ils sont tombés. То есть, Ça veut dire que- сила была не просто в знании имени, La puissance n'était pas seulement dans la connaissance du nom, но в знании того, что там есть. Иисус знал, кто он, кем он, как сказать, облачен. et la connaissance de qu'est-ce qui était dans ce nom, et Jésus savait qui il était. Амен. Amen. Поэтому вопрос не просто знать имя. Voilà pourquoi la question, c'est pas juste connaître le nom. Вопрос, La question,
C'est dans la foi dans ce nom. Naskoro kati iyamu verima. Comment toi et moi nous croyons Sto kagda que mubudi quand malitsa nous allons prier va imya Isusa. au nom de Jésus-Christ, Sto etom imini que dans ce nom, yes все что нужно. il y a tout ce dont on a besoin. Вот секрет. Voici le secret. Вот в этом и вопрос. Voilà pourquoi la question se trouve là. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ, Люди молятся. les gens prient. В этом имени Dans ce nom, есть все. il y a tout. Если мы с вами читаем книгу Царства, 4 главу, Si nous lisons avec vous le deuxième livre de Samuel, deuxième roi, deuxième roi, история Илия и Елисея. et l'histoire de Élie et Élisée, Élisée, Когда Илья должен будет вознестись, quand Élie devait être pris, Елисей был с ним. Élisée était avec lui. И Елисей говорит ему: Élisée lui dit, учитель, я Maître, хочу, чтобы то помазание, которое на тебе, оно было на мне только вдвойне. je veux que l'onction qui est sur toi soit sur moi seulement en double. И Илья отвечает: ты трудно вопросишь. Élie lui dit, c'est une question difficile que tu demandes. Но если ты увидишь, как это произойдет, Et si tu verras comment cela va se passer, и написано там потом через время, но я покажу, il est écrit avec le temps. там Bon, был сильный вихрь, il y avait un tout grand vent, un tourbillon, un tourbillon. и Илья был взят. Et Élie a été pris au ciel. Но когда он был взят, Quand il a été pris, упал его милот. il y a son manteau qui est tombé. Аминь. Amen. В это время, En ce temps, когда quand Илья Élie был взят, a été pris au ciel, Елисей, Élisée, он порвал свою, так скажем, одежду. il a déchiré ses habits. В чем он? То есть он, это был как знак траура, горы. C'était comme un signe qu'il a perdu un être cher pour lui. Но потом Après, он увидел милот. il a vu le manteau qui était Он tombé. взял милот Il a pris le manteau и надел на себя et милот. il a mis sur lui. Он взял милот. Il a pris le manteau, Он взял милот. il a pris le manteau. И написано дальше, Il est écrit par la suite что он взял эту милот, qu'il a pris ce manteau, он ударил. il a frappé И как его, вода растопилась. et les eaux se sont divisées. Имя Иисуса, Le nom de Jésus-Christ, есть, знаете, Ветский Завет это как прообраз. l'Ancien Testament est comme à l'image. Тебе и мне нам нужно свои одежды праведность, которые у нас есть, убрать это, спорвать это, они в них нету сил. Toi et moi, nous devons maintenant déchirer nos habits de justice que nous avons qui n'ont pas de puissance. Наша праведность как запачканная одежда, она Notre justice, c'est comme des habits qui sont sales. силы tachetés. там нет. Il n'y a pas une puissance en eux. Нам нужно взять милот. Nous avons besoin de prendre le manteau. То есть это был образ, как для нас. C'était à l'image comme pour nous, Милот, le manteau который мы берем на себя, que nous prenons sur это nous, как имя Иисуса. c'est comme le nom de Jésus. Теперь, когда мы имеем имя Иисуса, Quand nous avons le nom de Jésus, это тот же самый человек я. c'est toujours la même personne, Это moi. тот же самый человек ты. La même personne, Только toi. теперь ты будешь действовать от имени. То есть ты теперь уполномочен действовать от имени кого-то. Seulement que tu vas maintenant agir, tu as été maintenant délégué à agir au nom de quelqu'un. То есть ты становишься как посол. Tu deviens comme un ambassadeur. Посол, L'ambassadeur, он один il est le seul, представляет всю страну. représente tout le pays. Амен. Amen. Посол любой страны здесь, он один ходит. L'ambassadeur d'un pays ici, il est seul en train de marcher. Если он американец, Si c'est un Américain, если он здесь ходит, так, Если допустим, марш ici если он comme посол ça, ходит, et l'ambassadeur en train de marcher, значит, это вся Америка ходит. ça veut dire que c'est toute l'Amérique qui marche
Avec l'évolution, c'est Amérique. dans sa personnalité, sa représentation, il a Je ne toute sais pas cela, l'Amérique. tu regardes sur Amérique. Et l'Américain noir, l'ambassadeur noir, c'est tout l'Amérique. Amen. Amen. Поэтому Voilà pourquoi, ты и я. toi et moi, Теперь мы тоже уполномочены. maintenant nous avons été délégués, Мы имеем полномочия. nous avons maintenant l'autorisation. Не мы сами взяли это. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons pris cela. Бог Dieu дал нам полномочия. nous a donné cette autorité. Мы уполномочены самим Богом. Nous avons été délégués et mis en autorité par Dieu lui-même. Мы теперь с тобой Maintenant, toi et moi, свидетели Иисуса Христа. nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Амен. Amen. Мы свидетели Иисуса Христа. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Мы свидетели Иисуса Христа. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Поэтому мы приходим от имени, мы говорим, мы как посланники от имени Бога, мы говорим, примиряйтесь. Et nous venons maintenant à son nom, nous disons, nous sommes comme les envoyés de ce nom, nous disons maintenant, mettez en paix. Amen. Amen. Итак, Et voilà, имя Иисуса. le nom de Я показываю Jésus-Christ, экран. je montre les Насколько limites, Бог поднял его, это comment имя. Dieu l'a tellement élevé, И в этом имени et dans ce nom, есть все. il a tout. И теперь, Et maintenant, словно как Елисей получил манты, de la même façon comme Élisée avait reçu le manteau, и он на самом деле действовал. et il a agi en réalité. И когда мы читаем внимательно Ветхий Завет, Et quand nous lisons très attentivement l'Ancien Testament, мы видим, что ровно, он сделал ровно в 2 раза больше чудес, чем Илия. nous voyons qu'il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Почему? Pourquoi? Потому что он Parce que ограничил себя, я хочу помазание вдвойне. Il s'est limité, il a dit que je voulais l'onction en double. И его учитель сказал, ты хочешь вдвойне? Et Élie a dit, toi tu Будет veux en тебе, это double. трудно, будет, если ты увидишь. Ce sera difficile pour toi, mais cela sera possible si tu vois comment on va m'enlever. Но наш учитель, Et notre maître, он нас не ограничил. il ne nous a pas limités. Он говорит, мы даже больше, чем он сделаем. Il disait que nous allons accomplir plus que ce que lui il a accompli. Амен. Amen. Больше не потому, что мы будем иметь силы больше, чем у него. Нет. Plus. Больше, потому что в его время он был ограничен пространством. Plus, c'est pas parce Временем. que son nom, parce que dans son temps, il était limité par rapport au temps. Елисей был ограничен только вот, то есть, если, слава Богу, если бы он просил вдвойне, то есть он сделал 1 раз, потом уже второй, и последнее чудо, это было, когда уже водили как ребенок, который мертвый, потом бросили, то есть это был последний, то есть его кости. Et le dernier miracle que Élisée avait fait, c'est quand il y avait un enfant mort et on a jeté ses os. Когда бросили, и ребенок коснулся кости, и ожил. Это был последний. L'enfant a touché les os d'Élisée, il a été ressuscité. Возможно, он будет разочарован сам, что при жизни, что я только 19, я там хотел 2 раза, то я только не 19, но я хотел, чуть-чуть не хватило. Ай-яй-яй-яй. Peut-être certainement quand il était encore en vie, il dit je voulais avoir un double impact, mais peut-être il y a quelque chose qui n'était pas assez. До одного я не дожил, до одного, Il fallait encore un miracle de plus pour que je puisse avoir le double, mais j'ai pas pu le faire. даже когда он был мертвым. Mais quand il était déjà mort. Поэтому, послушайте, Voilà pourquoi, écoute-moi. запомните, Retiens. некоторые ваши обетования, которые Certains Бог de дал vos- тебе мне, Certaines promesses que если Dieu они vous a даже в этой жизни données, исполнятся, на наших детях они исполнятся. qui s'ils ne se réalisent pas en nous, ça va se réaliser dans nos enfants. Амен. Amen. Конечно, мы возьмем максимум, что можем взять. Bien sûr que nous allons prendre le maximum qu'on peut prendre. Но мы должны верить. Mais nous devons Все, croire что Бог обещал que tout ce que Dieu a нам, promis, nous, если мы не увидим, то наши дети это увидят si nous обязательно. ne Они le verrons вкусят это pas, et обязательно. nos enfants vont les voir obligatoirement. Амен. Amen. Итак, Et voilà. Voilà. тот хотел вдвойне. Celui-là voulait avoir en double. Но мы Mais nous, больше. Мы даже больше сделаем. nous pouvons faire encore plus. Верующий в меня, Celui qui croit en moi, дела, которые творю я, les œuvres que j'accomplis, он сотворит. ils vont accomplir. И нет точки. Il n'y a pas un point. И больше Et plus этих сотворит. que ceux-là ils vont accomplir.
Poэтому Voilà pourquoi наш учитель notre maître не ограничил нас количеством, ne nous a pas limités par la quantité, не качеством чудес. pas de la qualité des miracles. Мы сможем творить чудеса. Nous pouvons accomplir des miracles. Amen. 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 Почему? Pourquoi? Потому что мы имеем его имя. Parce que nous avons son nom. Запомни, Retiens cela. в этом имени Dans ce nom, есть достаточно силы. il y a assez de puissance. Есть достаточно силы. Il y a assez de puissance. Иисус сказал, Et Jésus a déclaré, чего не попросите во tout имя мое, ce que vous demanderez en mon nom, чего не попросите, tout ce que vous demanderez en mon nom, чего не попросите, tout ce que vous demanderez en mon nom, с верою. avec А foi, чего не попросите? Верьте, что получили и будет вам. et croyez que vous l'avez reçu et ça sera accordé. Поэтому я сказал, Voilà pourquoi j'ai dit, важно, important, il est important, вера. croire, Не просто имя pas Иисуса. juste le nom de Jésus. Потому что временами мы используем это имя так просто. Знаете, как бы, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Верим ли мы, когда мы говорим во имя Иисуса? Souvent, nous utilisons le nom de Jésus-Christ seulement comme ça, le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons au nom de Jésus-Christ? Это не просто клятва какая-то. Ce n'est pas juste une déclaration comme ça. Или заклинание, да? Или это не просто заклинание. Ce n'est pas juste une déclaration comme magie comme ça. Нет. Non. В этом имени Dans ce nom, есть il y a его жизнь. sa vie. Все, кем он был, Tout ce qu'il était. в этом имени есть. Dans ce nom, ça se Если бы trouve. не так, Si ce n'était pas comme ça, Бог поменял бы его имени, как имя Авраама. Dieu aurait pu changer son nom comme il a changé pour Abraham. Как он поменял имя Савла. Comme il a changé le nom de Saul. Как он поменял, то есть Бог поменял бы. Dieu aurait changé le nom. Имя Иисуса соответствовало уже все. Le nom de Jésus était en conformité de tout ce qu'il contenait. Поэтому Voilà pourquoi с этого дня c'est à partir de ce jour, моя просьба, ma demande pour vous, мое пожелание mon церкви, désir pour l'Église, мое пожелание тебе, mon désir pour toi, запомни, retiens, ты не ограничен tu никем, n'es pas кроме limité par самих personne, себя. sauf Самих собой, par да? Самих toi-même. собой. sauf par toi-même. Амин. Amen. Библия говорит, что перед этим именем преклонится всякое колено. La Bible déclare que devant son nom fléchit tout genou. Значит, нету ограничения. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Нет ограничений. Il n'y a plus de limite. Никто не ограничивает тебя. Personne ne te limite. Никто. Personne. В этом имени есть все, что тебе надо. Dans ce nom, il y a tout ce dont tu as besoin. Единственное, Et la seule chose, я могу себя moi, ограничить. je peux me limiter. И чем Et en quoi? не верим? Du fait que je ne veux pas croire. Первое, это не верим. Premièrement, c'est le manque de foi. Второе. Deuxième, Это негативным опытом. c'est l'expérience négative Со мной самого, que со мной j'ai eu самим. moi-même, Или же то, что, возможно, я увидел у кого-то. ou bien quelque chose que j'ai vu chez quelqu'un. Амин. Amen. Знаете, Ça veut dire, Вартимей, vous savez, Bartimée, он был слепым. il était aveugle. Но он не был единственным слепым. Il n'était pas le seul aveugle. Были другие слепые. Il y avait d'autres aveugles. Мы не видим в Библии, что все слепые исцелились. Nous n'avons pas vu dans la Bible que tous les aveugles étaient guéris. Вопрос не потому, что question. вопрос не в том, что Иисус не мог всех исцелить. Он La мог всех question n'est pas исцелить. parce que Dieu ne pouvait pas guérir tous, parce Просто у que Вартимея была вера, c'est seulement Bartimée avait la и он foi пустил свою веру в действие. et il a poussé sa foi en action. Иногда Et parfois, определенные ситуации негативные certaines situations или négatives негативный опыт, который мы видели, который мы пережили, или же которые другие мы знаем, ou bien une expérience négative que nous avons vue ou bien que nous avons entendu d'autres personnes que nous connaissons может помешать нам действовать эффективно, peuvent nous empêcher à agir de façon effective потому что они блокируют нашу веру. parce que ça bloque notre foi. Они не позволяют нашу веру идти, ну, Ça если ne тот не permet pas à notre получил, foi d'aller. Si lui n'a pas reçu, mais moi, значит не ça veut работает. dire que ça ne fonctionne pas. Нет, это не Non, так. c'est pas comme ça. Это не так. C'est pas comme ça. Послушай, Écoute-moi, имя Иисуса Христа le nom de Jésus-Christ, это не общественное достояние. c'est pas une propriété de la Collective. société collective.
public. Это личное. C'est personnel. Амен. Amen. Это личное. C'est une révélation Это personnelle. личное. C'est Другими personnel. словами, тебе не нужно, чтобы церковь собралась, чтобы молиться во имя Иисуса. Ты можешь дома сам молиться или сама во имя Иисуса, и будет тебе. En d'autres mots, ça ne veut pas dire que l'église doit tous ensemble se réunir pour prier au nom de Jésus-Christ. Toi, tu peux prier toi-même à la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Имя Иисуса. Le nom de Jésus-Christ, Имя Иисуса. le nom de Jésus-Christ Превыше всякого имени. est au-dessus de tout nom. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. И следующее воскресенье, дорогие, Et le prochain dimanche, bien-aimé, мы будем молиться здесь. nous allons prier ici За исцеление. pour la guérison. Если какие-то нужды есть, S'il y a des мы besoins, будем молиться, будем разрушать проклятие. Если nous что allons есть, мы будем prier молиться в следующее et воскресенье. nous allons détruire les Поэтому malédictions. имей молитвенное состояние. Voilà pourquoi sois dans un état de prière. Имей молитвенное состояние. Sois dans un état de И prière. если у тебя будет желание, Et si tu vas avoir le désir, в эту пятницу здесь, ce vendredi ici, в эту пятницу здесь, ce vendredi ici, 19:00, à partir de 19h, у нас будет молитва здесь. nous allons avoir la prière. Будет желание и время. Si tu as le temps et le Приходи, будем désir, молиться. viens, nous allons prier. Будем молиться. Nous allons prier. Потому что молитва помогает твоей вере расти. Parce que la prière est ta foi à grandir. Молитвы La prière, это разговор с Богом. c'est la Они conversation avec помогают Dieu тебе больше и больше доверяться Богу. et t'aide à beaucoup plus faire confiance à Dieu. Молитва La prière, смиряет тебя. tu te mets, tu t'humilies. Потому что, когда ты молишься, Parce que quand tu pries, от слова мольба, моление. du nom prier, demander, Моление это упрашивать. demander, tu es en train de demander quelque chose à l'Éternel. Значит, тот, у кого ты просишь, он выше тебя. C'est-à-dire qu'à qui tu fais cette demande, il est au-dessus, il est plus Поэтому, grand que когда мы toi. приходим на молитву, Voilà pourquoi quand nous venons à la мы prière, этим самым en même temps, говорим, nous disons, Бог, мы признаем, что ты выше нас. nous disons à Dieu que nous reconnaissons que tu es au-dessus de nous. Это смирение. Et c'est s'humilier. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, святые, И поэтому bien-aимés. в эту пятницу приглашаю вас в церковь, Voilà каждого. pourquoi ce vendredi, je vous invite chacun d'entre vous 19:00 à 19h. мы молимся, у нас есть час молитвы. Nous allons prier, nous allons avoir 1 heure de prière. 19 до 20, потом мы расходимся. De 19h à 20h et après on va Добро dans la maison. пожаловать. Vous êtes les bienvenus. Добро пожаловать. Vous êtes les bienvenus. И воскресенье следующее. Et dimanche, le prochain dimanche, Просто готовься. soyez prêts. Ну, как сказать, готовься, не то, что там надо что-то делать, просто верь. Prier ne veut pas dire être prêt, c'est pas de faire quelque chose, il faut juste avoir la foi. Верь, La foi. что Бог ответит на твою нужду. Que Dieu va répondre à ton besoin. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Nous allons Аллилуйя. prier. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Seigneur Jésus, nous te remercions. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. О, спасибо Тебе, Господь. Oh, merci, Seigneur. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Ты здесь среди нас. Tu es parmi nous. Ты здесь, Иисус. Tu es ici, Jésus. Мы благодарим за Твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты здесь с Nous te нами. remercions, Seigneur, parce que tu es parmi nous. Мы благодарим, Nous te remercions что Ты нам дал свое имя. que tu nous as donné ton nom. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Ты нам дал имя свое. Tu nous as donné ton nom. Это самое ценное. C'est ce qui est de plus valeureux. Это самое важное. C'est ce qui est de plus important. Теперь мы можем действовать от Твоего имени. Maintenant, nous pouvons agir de la part de ton nom. Теперь мы свидетели Иисуса Христа. Maintenant, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Да, мы свидетели. Oui, nous sommes les témoins. Господь, я молюсь Seigneur, je prie о том, чтобы каждый на этом месте, pour que chacun dans cet endroit и те, которые онлайн смотрят, et ceux qui nous regardent en ligne, мы могли, насколько это реалистично и возможно, nous puissions de la façon que ce soit beaucoup plus réel et possible проникнуть в это откровение о Твоем имени. de rentrer, comprendre cette révélation dans ton nom
В Твоем имени есть все. Dans ton nom, il y a tout. В Твоем имени есть все. Dans ton nom, il y a tout. В Твоем имени есть Твое присутствие. Dans ton nom, il y a ta présence. Ибо Ты говоришь в Твоем, где двое или трое собраны во имя Мое. Là où parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom. То есть ради Твоего имени, C'est-à-dire à cause de ton nom, когда что-то делается, quand il y a quelque chose qui se fait, Ты обещаешь быть там. tu promets d'être là-bas. Господь, Seigneur, помоги нам aide-nous иметь это откровение, d'avoir cette révélation, утвердиться в нем de se confirmer dans cette révélation и действовать в согласии. et d'agir en conformité. В этом имени есть избавление. Dans ce nom, il y a, on nous aide, de l'aide. В этом имени есть свобода. Dans ce nom, il y a la liberté. В этом имени жизнь. Dans ce nom, il y a la vie. Библия говорит нам, что в La этом Bible имени déclare que dans ce nom, надежда для народов. il y a l'espoir des nations. Поэтому даже те, которые еще сегодня не спасенные, Même ceux qui ne sont pas aujourd'hui sauvés, в Твоем имени dans ton nom, есть надежда для них, il y a l'espoir pour eux, для каждого из них. pour chacun d'entre eux. Поэтому мы ходатайствуем прямо сейчас за все, Voilà. которые не спасенные ищут. Voilà pourquoi nous intercédons maintenant pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. За наших родственников, Donc pour les membres de notre famille, за наших друзей, pour nos amis, знакомых, nos соседи, connaissances, nos voisins, те, которые вокруг нас, ceux qui sont autour за de всех nous, тех, которые еще не спасенные. pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Мы говорим, что в Твоем имени надежда для них. Nous déclarons que dans ton nom, il y a de l'espoir pour eux. Потому что нет ни в ком ином спасения, Parce qu'il n'y a pas le salut en qui que ce soit encore autre. только в Твоем имени, в Иисусе Juste dans Христе. ton nom. Благодарим Тебя, Господь Nous Бог. te remercions, Seigneur. Спасибо Тебе. Nous te remercions. Имя Иисуса. Le nom de Jésus. 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 Как благовоние. Et comme un arôme. Благовоние, когда здесь, она проникает везде, она проникает через щели, все услышат. Le bon arôme, quand il est ici, il passe partout et tout le monde peut le sentir. Имя Твое Иисус. Ton nom, Jésus. В этом богатство. Dans cela, il y a la richesse. В этом все. Il y a tout en ça. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Амин. Amen. Амин. Amen. Дорогие, Bien-aimés, мы остаемся в молитвенном состоянии. nous demeurons dans l'état de prière. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Это тело Христа, C'est le corps du Christ. и это кровь Христа. C'est le sang du Christ. Библия говорит нам, что в крови есть жизнь. La Bible déclare que dans le sang, il y a la vie. Другими словами, En d'autres mots, если мы верим, что это кровь Христа здесь, si nous croyons que c'est le sang du Christ, значит, Ça veut dire жизнь Христа здесь. la vie du Christ est ici. И если мы будем вкушать с верою, Et si nous allons le prendre avec la foi, мы будем вкушать жизнь Христа. nous allons prendre la vie, nous allons manger de la vie du Christ. Все очень просто. Tout est simple. Все очень просто. Tout est simple. Бог не усложняет. Dieu ne complique pas les choses. Разум усложняет. C'est l'intelligence qui complique. Потому что разум хочет понимать, Parce qu'avec notre intelligence, on veut comprendre. как это, Comment этот cela? сок, это кровь. Ce jus est le sang. Нужно принимать верою. Il faut prendre avec foi. Аминь. Amen. Поэтому Voilà pourquoi я хочу сказать тебе, je veux te dire, сегодня, aujourd'hui, когда ты будешь вкушать от хлеба quand tu vas prendre de ce pain и от крови, et de ce sang, запомни, retiens, что бы тебе дьявол не говорил, peu importe ce que le diable va te dire, возможно ли в твоей жизни peut-être pour ta vie,
ana imela miesta. Il y avait une place pour cela. No, Mais kada mi prin même crov, mi prin même juste no Christa. quand nous prenons le sang, nous prenons la vie du Christ. E mu znajem. Et nous savions. Nam ne nu jasmatit na svoju juste. Nous n'avons pas besoin de regarder à notre vie. Nam jasmatit na juste Christa, который мы принимаем сейчас. Nous devons voir à la vie de Christ que nous recevons maintenant. И есть болезнь. Et s'il y a une maladie, Ты можешь говорить. tu peux déclarer, Я буду принимать жизнь Христа. si je vais recevoir la vie du Christ, Вот в этой жизни есть ли там болезни? dans cette vie, est-ce qu'il y a une maladie là-bas? Потому что, в Parce que, кавычках, entre parenthèses, кровь, даже Le когда sang. делают переливание, делают так, чтобы кровь, она не была инфицирована, потому что эта кровь может инфицировать твою кровь. même quand on infuse le sang à une autre personne, on s'assure à ce qu'il n'y ait pas d'infection à l'intérieur pour ne pas transmettre cela à la personne qui est Потому что, infusée. когда эта кровь, Parce que quand ce sang, как переливание, да, когда переливает кровь, если там что было, оно может и на тебя потом. et quand ce sang est infusé dans une autre personne, s'il y avait quelque chose à l'intérieur, cela va se transmettre à la nouvelle personne. Если мы с тобой верим, что в крови Христа Et si nous croyons avec toi que dans le sang du Christ, есть и жизнь, и победа, и здоровье, и все, il y a la vie, il y a la victoire et il y a tout. поэтому мы хотим быть инфицированными этой кровью. Voilà pourquoi nous voulons avoir été infusés ou bien infectionnés par ce sang. Амин. Amen. То есть пусть кровь Христа, она инфицирует, да? Да? Можно так говорить, да? Правильно. Пусть эта кровь заражает нашу кровь. Et que ce sang puisse infecter notre sang. Амин. Amen. Пусть жизнь, которая там есть, Que la vie qui est là-bas, просто заражает, в смысле, просто все, что там есть, она сюда приходит теперь. infecté veut dire que tout ce qui est dans le sang de Jésus, que ça soit transporté dans notre sang. С удовольствием. Avec plaisir, je le reçois. Амин. Amen. Поэтому сегодня, Et voilà pourquoi когда aujourd'hui, ты будешь принимать, quand tu vas recevoir le saint, возможно, это какое-то непрощение, peut-être c'est un manque de pardon, какая-то болезнь, peut-être c'est une maladie, какая-то немощь, peut-être c'est une infirmité, какая-то ситуация. peut-être c'est une situation. Вот. Представь себе Иисус Христос. Essaie juste de te représenter Jésus-Christ, Его жизнь, все. sa vie, tout, Теперь она приходит к тебе. maintenant qu'elle vit en toi. Именно теперь новая кровь, Maintenant, ce nouveau sang, запомни, retiens, когда переливание крови, et quand on infuse le sang à une autre personne, это не кровь твоя, которая может заражать другую кровь. Это кровь, которая тебе, именно она заражает тебя. c'est pas ton sang qui peut infecter l'autre sang, non, c'est le sang qui est en train de t'infuser qui peut te contaminer. Поэтому, Voilà pourquoi, Господи, Seigneur, побольше, je пусть veux заражает plus мне побольше то, что que у tu тебя. sois plus me contaminer avec ton sang, Жизнью, пусть заражает Это жизнь, да, vie. уточняю. Заражает жизнью, que je sois contaminé par cette vie, благословениями, des bénédictions, здоровьем, la santé, радостью, la joie, миром. la paix, Пусть оно все, que tout cela vienne partout, Все. en moi, tout, partout. Амин. Amen. Амин. Amen. И мы будем молиться. Et nous allons prier. Господь, мы молимся. Seigneur, nous prions. Мы благословляем эту кровь. Nous bénissons ce sang, Мы благословляем это тело, nous bénissons ce corps которое твое, qui est ton corps этот хлеб, который твое тело. et ce pain qui est ton corps. Господь, принимая это, Seigneur, en le recevant, мы принимаем жизнь. nous recevons la vie. Мы принимаем жизнь. Nous recevons la vie. Господи, спасибо тебе. Seigneur, merci à toi. Мы рассуждаем о теле. Et nous pensons à ton corps. Рассуждаем о теле, мы не рассуждаем о проклятии. Pensons au corps, nous ne pensons pas à la malédiction. Потому что твое тело, это всегда было благословение. Parce que ton corps a été toujours une bénédiction. Рассуждая о теле, Pensons à ton corps, мы рассуждаем nous pensions о том влиянии, которое эта заповедь окажется на нашу жизнь. l'influence que ce commandement aurait sur nous. Если есть что-то, которое мешает, S'il y a quelque chose qui empêche, мы просим Боже, прости nous нас. demandons, Seigneur, pardonne-nous. Но наш фокус Mais notre focus, не на негатив, pas sur ce qui est négatif, не на проклятие, pas sur la malédiction, на благословение, которое это mais sur столь la приносит в нашу bénédiction que жизнь. tu nous apportes dans notre vie. Это чаша благословения. Et ça, c'est la coupe de la bénédiction. Мы будем принимать. Nous allons le recevoir. Господь, благословляем этот хлеб. Seigneur, nous bénissons ce pain
Haleluya. Alléluia. Birite pastor sa kleb Prenez le pain, s'il vous plaît. et vinagre ni sok. Le jus Haleluya de gaspor raisin. Jesus. Et Alléluia, Seigneur Jésus. Haleluya gaspor Jesus. Alléluia, Seigneur Jésus. Blaga darim tiba gaspor. Nous te remercions, Seigneur, Za Jesus nkatorim tibia. pour la vie qui est en toi. Oh gaspor mu zarajaim sa Jesus nsipir. Oh Seigneur, nous, Gaspor boje mu gatovi msanasha viera na padnimae za shichas. Memudim paluchat et tout juste vous nous dites si bien. Alléluia. notre foi se prépare. Nous voulons maintenant recevoir ta vie. Memudim paluchat et tout mir vous nous dites si bien. Nous allons recevoir cette paix à Memudim paluchat l'intérieur. ba Jesus nes darovie vous nous Nous allons dites si bien. recevoir à l'intérieur de nous Tvaya la krov. santé divine, ton sang, Tvaya krov. ton sang, Tvaya ton krov. sang. Veto kravi juste. Dans ce sang, il y a la vie, Oh, jest mir. il y a la paix, Jest il y mir. a la paix, Jest победа. il y a la victoire. Gaspor спасибо. Seigneur, merci. Oh, мы благодарим. Nous te remercions. Мы благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Мы Seigneur. благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Мы Seigneur. благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Мы благодарим. Nous te remercions, Оставаться в молитвенном состоянии, Бог Demeure dans здесь. l'état de prière, Dieu est Оставайся parmi в nous. молитвенном состоянии, Бог Demeure dans здесь. l'état de prière, Dieu est parmi nous. Оставайся в молитвенном состоянии, Demeure Бог dans cet здесь. état de prière, Dieu est Пусть avec Бог nous. коснется тебя Que Dieu сегодня. te touche О, aujourd'hui. ты будешь принимать участие в вечере. Tu vas participer à la table du Вечеря Seigneur. – это стол, который Бог приготовил для тебя. La table du Seigneur, c'est la table Это que le Seigneur стол, a который préparée Бог pour toi. приготовил. C'est la table que le И Seigneur a Бог тебя не préparée. пригласит на проклятие, Et нет. Dieu ne va pas t'amener à la Бог malédiction. пригласит тебя на благословение. Dieu va t'amener à la Бог тебя bénédiction. пригласит на Dieu благословение. t'invite à la Бог bénédiction. тебя пригласит на Dieu благословение. t'invite dans la Но не на bénédiction. проклятие. Pas à la Поэтому malédiction. ты позван. Voilà pourquoi tu Ты es appelé. позван. Tu es appelé. Ты приглашен. Tu es invité. Ты приглашен. Tu es invité. Ты приглашен на Tu стол. es invité à la table. Поспеши к этому столу. Viens rapidement à cette table. Поспеши к этому столу, Viens rapidement на à который ты cette table. приглашен. Là où tu as été invité. Хозяин пригласил. Le propriétaire t'a invité. Он приготовил самое лучшее. Il a préparé ce qu'il y a de meilleur. Он отдает самого себя. Il se donne lui-même. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за Твое тело. pour ton corps, Этот хлеб, который есть прообраз Твоего тела. ce pain qui est à l'image de ton corps, И за виноградный сок, который есть Твоя кровь. et pour le jus de raisin qui est à l'image de ton sang. Пусть Твоя жизнь Que ta vie преображает нашу жизнь. transforme notre vie. Все, что в Тебе, Господь Иисус, Tout ce qui est en toi, Seigneur Jésus, пусть в нас приходит. que cela vienne en nous. Чтобы не мы были видны, Que ce soit nous qui soyons visibles. но чтобы Ты был виден через нас Que теперь. toi, tu sois visible au travers de nous. Спасибо Тебе. Nous te remercions. Мы принимаем Nous recevons этот хлеб ce pain как Твое тело. comme ton corps И этот сок, et ce jus как Твою кровь. comme ton sang. Мы принимаем эти святыни верою. Nous recevons ces saints avec la foi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Можете взять хлеб, вкусить, пожалуйста. Prenez du pain et prenez s'il vous plaît. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Merci Seigneur Jésus. Аллилуйя, Иисус. Alléluia Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Теперь можем также виноградный сок, который Maintenant, справа on peut крови prendre- во имя Иисуса. Аминь. Le jus de raisin qui est à l'image du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя, Иисус. Alléluia Jésus. Слава, слава, слава да будет Gloire, Тебе, Господь. gloire à gloire te revient à toi. Величие и могущество Тебе. Ton nom est Господь, élevé. спасибо Тебе Seigneur, nous te remercions за жизнь в нас, pour ta vie en nous, за жизнь внутри церкви, pour la vie à l'intérieur de l'Église, за жизнь в наших семьях, в наших домах. dans la vie, de la vie dans nos maisons et dans nos Господь familles. Иисус, Seigneur Jésus, пусть сегодняшний день
qu'en partir d'aujourd'hui, Bulit pavarotni w naszych il życiu, w y a naszych un sudbach. tournement dans notre vie, dans nos familles. Bulit tam stanie pavarotni w naszych sudbach. Que ça soit un changement aujourd'hui dans nos vies. Slavim Тебя, Иисус. Nous t'adorons. О, превозносим Тебя, Nous Господь. t'élevons, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Иисус. Oh Jésus, Имя выше всех имен. qui est au-dessus de tous les noms. Иисус. Имя выше всех Le имен. nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Иисус. Jésus, Будь вовек превознесен. sois élevé dans l'éternité. О Иисус. Oh Jésus, Твоя слава светит нам. ta gloire nous illumine. Благодарим Тебя Nous te remercions за победу. pour la victoire. Иисус. Jésus, Имя выше всех имен. le nom qui est au-dessus de tous les noms. Иисус. Jésus, Будь вовек превознесен. sois élevé dans l'éternité. О Иисус. Oh Jésus, Твоя слава светит нас. ta gloire nous illumine. Благодарим Nous te Тебя remercions за победу. pour la victoire. О Иисус. Oh Jésus, Иисус. Jésus, Ты обещал прийти сюда. tu as permis venir ici. Иисус. Jésus. Ты без начала, без конца. Tu es sans le début et sans О la fin. Иисус, благодарим Тебя, Ты без начала, и Ты без Jésus, конца, и tu Ты es sans здесь. le début et sans la fin, tu es là. Благодарим Тебя. Nous te remercions. О Иисус, имя выше всех имен. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Имя выше всех имен. Qui est au-dessus de tous les noms. Иисус. Jésus, Будь вовек превознесен. sois élevé d'éternité. О Иисус. Oh Jésus, Твоя слава светит нам. ta gloire nous illumine. Благодарим Nous te Тебя remercions за победу. pour la victoire. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Иисус Alléluia, здесь. Jésus. Tu es parmi nous. Бог здесь. Dieu est parmi nous. Драгоценнее нету ничего Bien-aimé, лучше, il n'y a rien de meilleur чем быть со Христом. que d'être avec le Christ. Нету ничего важнее, чем Il n'y быть a с rien Иисусом. d'important d'être avec Jésus. Нету ничего важнее. Il n'y a plus rien d'important, plus important. Все, что есть у человека, это как цвет на траве. Tout ce que l'homme a, c'est comme de la fleur sur une plante. Есть цвет сейчас, но солнце только сильное солнце. Il y a И des уже... fleurs sur les plantes, il y a, И как juste- сказать, опалило, да? Как его? il y a le soleil qui va Опалит, да? Солнце опалит цвет, и все, и уже нет. et le soleil va l'illuminer, il n'y a plus de fleurs. Это так. C'est comme cela. Иисус – это вечность. Jésus, c'est l'éternité. Иисус – это вечность. Jésus, c'est l'éternité. Иисус – это твое сегодня, Jésus, c'est ton aujourd'hui, это твое завтра, c'est ton aujourd'hui de и твоя demain вечность. et ton éternité. Притом, Dans tout независимо cela, от прошлого. peu importe ton passé, Аминь. Amen. Иисус – это сегодня с тобой, Он Jésus сегодня. est ici aujourd'hui Он avec toi. твое завтра, Il est ton demain, и Он твое будущее. il est ton futur. Вопреки, каким бы он ни был, Peu importe ce que tu Иисус – это étais, твое будущее и Jésus, сегодня. c'est ton futur. Аминь. Oh, Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Дайте Богу большую Alléluia. славу. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons Аллилуйя. pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia.